तेबे चलन सांग मैंने आज आरंभ करवा आम +3 केमिस्ट्री सिलेबस रो प्रथम यूनिट कोर 1 रो थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग मु आज मो नोट्स माध्यम रे आपन को ए चैप्टर रो प्रथम टॉपिक आयोनिक बॉन्ड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक को भलो भाबरे बुझेबी। जदि आपन को ए नोट आवश्यक अछि तबे मो ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आर पीडीएफ लिंक अवेलेबल अछि। तेबे एई टॉपिक रु साधारणतः 3 मार्क किंबा 5 मार्क क्वेश्चन जनरली विभिन्न सेमिस्टर एग्जाम एवं इंटरनल एग्जाम रे देखिबा को मिली थाए। तेबे चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा आयनिक बॉन्ड। तेबे आयनिक बॉन्ड कोन आमे या 9th क्लास 10th क्लास रे किछि मात्रा रे पढिचे। तेबे चलंतु देखिया फर्स्ट पॉइंट an ionic bond is a type of chemical bond that occurs between two atoms when one atom donates an electron to another leading to the formation of ions। अर्थात गोटे दुईटी आटम द्वारा गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जे कोनसी मध्य बॉन्ड आयनिक बॉन्ड किपरि होता है ना गोटे आटम गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो आ गोटे आटम गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करिवो या द्वारा आयंस तयारी हेबे आ ए आयंस मध्ये थिबा अट्रैक्शन फोर्स को ही हमें आयनिक बॉन्ड बोली मध्ये कहिथाउ। तबे जानिबा हेबे आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक एई नोट्स माध्यम रे एई नोट्स रे जहा लिखा है जदि आपण एहा को फॉलो करिवे एवं आपण एग्जाम्स गुडा रे लिखिवे तबे मु गारंटी दउछि जे आपण को निश्चित भाव रे बहुत भलो मार्क मिलिबो। तबे आरंभ करिया फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आमे एटा जानिछु जे मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करे एवं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करे एवं एमानंगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जोगु आयन्स तयारी हुए एवं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होइता है। तबे जिबा सेकंड पॉइंट द मेटल एटम loses an electron and become a positively charged ion by cation and the non-metal atom gains electron and becomes a negatively charged ion or anion। तब मुझे जहाँ कहली मेटल जो आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन में परिणत हुए जाको हमें केटायन कहि थाउ एवं नॉन मेटल गोटे नेगेटिवली चार्ज आयन बा एनायन रे परिणत होई। जेमिति आपण ए चित्र रे देखि पारथिबे जे एटा गोटे मेटल आ एटा गोटे नॉन मेटल एमानगर भीतर जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होची से सेथि लागि आयंस फॉर्मेशन होची आ जो आयनिक मॉलिक्यूल तयारी होची सेटा आयनिक बॉन्ड जो तयारी होची। तो एबे हमें जिबा सेकंड पॉइंट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होची आयनिक बॉन्ड रो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Ionic compounds generally have high melting and boiling point due to strong ionic forces between ions। आमे जानचे आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ए सब बॉन्ड भितरे आयनिक बॉन्ड टा सबुठु अधिक स्ट्रांग तेणु करी एई एमानंगर कंपाउंड गुडी को अधिक कंपैक्टली पैक्ड एवं सेति पई सेमानंगर बॉन्ड्स भांगिया पई अधिक एनर्जी देवा पड़ची सेति पई सेमानंगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई थाए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होची इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। Ionic bond is held by strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions। आमे फिजिक्स रे पढिचे ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर बस सही कथा एडी हेची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोगु दुईटी एटम परस्पर सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करथांती जाको आयनिक बॉन्ड कहिथाउ। एबे जेबा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी इन वाटर। Ionic compounds are only soluble in polar solvents। पोलार सॉल्वेंट मींस जार किछि डाइपोल मोमेंट रही थाए किबा जोडी किछि पार्शियली पॉजिटिव बा पार्शियली नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन होई थाए एडा आपण विभिन्न जगह रे देखिया को पाइथिबे। जेमिति मोस्ट कॉमन पोलार सॉल्वेंट होची वाटर। वाटर होची सबडू मोस्ट पोलार सॉल्वेंट कारण ऑक्सीजन आ हाइड्रोजन रो स्ट्रक्चर रे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थिवारु आ थारे पार्शियली नेगेटिव चार्ज एवं हाइड्रोजन पाखरे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होइथाय। तेणु करी वाटर एक पोलार सॉल्वेंट एवं आयनिक कंपाउंड्स मध्ये पोलार होइथिवारु लाइक्स डिजॉल्व्स लाइक एही नियम अनुसार आयनिक कंपाउंड्स पोलार सॉल्वेंट रे सॉल्युबल होइथांती। एबे आमे जानिबा हाइड्रेशन विषय रे सेकंड पॉइंट सेटा बुझौची वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट द आयंस that is hydrogen atom जोडी की पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सृष्टि होइथाय सी पॉइंट टुवर्ड्स anion and oxygen atom जोडी की पार्शियली नेगेटिव चार्ज सृष्टि होइथाय इट पॉइंट्स टुवर्ड्स कैटायन। एही चित्र माध्यम रे आपण भलो भाबरे बुझी परिबे जे मो एक्चुअली हाइड्रेट रो अर्थ कोन किपरि माने गोटे आयनिक कंपाउंड वाटर भलिया गोटे पोलार सॉल्वेंट रे सॉल्युबल होइथाय। देखंतु एडा होची गोटे क्रिस्टल ऑफ NaCl। NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड एवं एटा होची गोटे वाटर मॉलिक्यूल जोडा की पोलार
ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦି ଜଣ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୋଡିୟମ ଆଟମ ଚାରିପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଟମ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ପୂର୍ବ ପେଜରେ, ଅକ୍ସିଜେନ ଆଟମ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ କେଟାୟନ। এই অক্সিজেন আটমস গুড়াক এই সোডিয়ম আটম চারিপটে এপরি আকু কভর କରିଦିଅନ୍ତି। ঠিক সেইপରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ଗୁଡାକ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଏନାୟନ, ସେପରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୁଡାକ କ୍ଲୋରିନ ଆଟମକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ତା ଚାରିପଟେ ତାକୁ କଭର କରିଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ସୋଡିୟମ ଆୟନ ଏଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନର ଫର୍ମେସନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟି ୱାଟରରେ ସଲ୍ୟୁବଲ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଯିବା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି। ଆର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି when molten or dissolved in water because the ions are free to move and carry charge. However, they do not conduct electricity in their solid state because the ions are fixed in place. ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯୋଉଟାକି ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ଏମାନଙ୍କର ମୋସନ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ବା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସର ଆୟନ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ସ କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ମୋବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚାର୍ଟସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କିପରି କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର। ଯେପରିକି ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତାର ସଲିଡ ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆୟନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏକ୍ୱାସ୍ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆୟନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋବିଲିଟି ଅଫ ଆୟନ୍ସ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ୱାସ୍ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସଲିଡ ଷ୍ଟେଟରେ ମୋବିଲିଟି ଅଫ ଆୟନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଫିକ୍ସଡ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାନେ ଆୟନ୍ସ ଗୁଡାକ ଇଜିଲି ମୁଭେବଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସଲିଡ ଷ୍ଟେଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାବେ ୟୁଜ ହେଇପାରିବନି। ଇଟ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଏଜ୍ ଇନ୍ସୁଲେଟର ଇନ୍ ସଲିଡ ଷ୍ଟେଟ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ। ସେହିପରି କୋଭାଲେଣ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ ଗୁଡ଼ିକର ସଲିଡ ଷ୍ଟେଟ କିମ୍ବା ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟରେ ଆୟନ୍ସ ତିଆରି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ୍ୱାସ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ମୋବିଲିଟି ଅଫ ଆୟନ୍ସ ଦେଖାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ, ମେଟାଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇନ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟନ୍ସ ଫର୍ମେସନ ହୋଇନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟରେ ସଲିଡ ଏକ୍ୱାସ୍ ବା ମୋଲ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟରେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ସିକ୍ସଥ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଲାଟିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଲାଟିସ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଉଛି, କିପରି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ typically form a regular repeating 3D arrangement of ions known as crystal lattice. ତେବେ ସେଭେନ୍ଥ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଯିବା ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକୁ ହେଉଛି ବ୍ରିଟଲନେସ୍। Ionic compounds are usually brittle and break easily under stress because when the ions are displaced, like charges repel each other, causes the structure to fracture. अर्थात जेतेबेले पॉजिटिव नेगेटिव एपरि जेतेबेले क्रिस्टल स्टेट रे थांती, जेतेबेले एमानकु टिके डिस्प्लेस करा जाए, तेबे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को पॉजिटिव को रिपेल करबा जोगु इट कॉजेस स्ट्रक्चर टू फ्रैक्चर, माने फ्रैक्चर हो जाए एवं भांगी जाए कंपाउंड टी। तेणु करी आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली ब्रिटल। तब मु होप करछि आपनको ए वीडियोटी बहुत लाभप्रद होइथिबो। जदि भल लागे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।